Ayaba, number 30. Inaagaw ni Ilagan. 12 seconds shot clock. Sablan sa 3. Bola naman ground. Technical. Dalawa ang number 1. XD. Marky. Free throw. Pag sinot mo yan, may 200 ka sa akin. Wala kang 200. Armienta. Armienta. Milo. 15 seconds shot clock. Ilagan. Ilapio sa rest. Ilapio. Biglang tumawa. Number 1. Easy. Open na open. Si Kayama. Armienta. 15 seconds shot clock. Ilagan, Ilapio again. Ilagan ni Armienta. Armienta. 2 points. Yung lakad Lebron. Alakalsada, 2 points. Ilapio. Armienta. Milo. Hinahanap si Ilagan sa rest. Rebound by Alakalsada. Ayaba. Pass to lang. To Evangelista. Ang laki, Evangelista. Ilagan. Ilapio. Ay Ambrosio. 2 points. Sa free throw lang yun kanina, yung 200. Sablan. Rebound by Evangelista. Easy 2 points. Armienta. 15 seconds shot na. Wala, aktiba ni Armienta. Break. Sablan, binabantay ni Ilagan. Nakakawan ni Ilagan. Save ball. Ilagan. Ilapio. Ambrosio again. Magbantay ka, Ambrosio. Easy 2 points. Ethan. Baba! Armienta sa 3. Armienta. Evangelista, easy 2 points. Lamang ang may Jennifer. Ilapio, wala ka pang shoot. Armienta again sa 3. Rebound by Evangelista. Kayaba, pinasbreak kay Ethan. 2 points. Better may score 118. Ilapio. Pass to Armienta. Luis Rodriguez.
Lakad pagkatag. Armienta. Wala akong mahabol. Armienta, 2 points. Tuwang-tuwa ang nanay. Evangelista, rebound by Etan. Susabilan. Ayaba, rebound. Itira, rebound by Ilagan. Remaining time, 4 minutes, 30 seconds. 4 minutes, 30 seconds, remaining time. Wala nang bantay, kaya ba? Armienta. Armienta. May lahing crook si Armienta. Evangelista. Riwan by Ilagan. Sobrang sibak ni Ilagan. 4 minutes, remaining time. Kilabyo. Wala pa din ang tira ni Kilabyo. Kilabyo din. Tuwang Brosyo. Ang Brosyo. Tingin mo, nanay mo. Namatay hayo. 3 minutes, 42 seconds. Ayaba sa 3. Out of bounds. Naka-steal pa si Ambrosio. Naka-steal. Ilagan. O Kilabyo, tira mo na. O Armienta. Ilagan Lebron. Armienta. Nayan tira. Ayaba. Ayaba. 2 points. Armienta. Umaakir sa kalaban. 3 minutes remaining time. Ian Armienta ng Blanca. 3 minutes remaining time. 15 seconds shot lang. Kilabyo, wala ka din tira ni Kilabyo. Evangelista. Ang laki ni Evangelista. Rebound by Ilagan. Bakla. Mamaya, hindi na yung makakatulong. Number 1. Pag umagaw, boy. Ilagan. Foul. Number 13, kaya ba? Alam mo naman, hindi ko kita kinuha mo yung 2 minutes remaining time. 2 minutes. Armienta. O Ambrosio. Ambrosio. Magbantay ka. Evangelista. Si Ilagan lang nagbabantay. Ilagan. Inilagan niya. Ilagan. Natirahin niyo si Ilagan. Si Ilagan lang ang nabantay. Rebound by Kayaba. 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 2 points. tatulong kalaban. 1 minute. 40 seconds remaining time. Arbieta. Arbieta. Diretso. Rebound by Arbieta again. Arbieta. Kailangan sa kalaban. 1 minute, 30 seconds remaining time. Ayaba. Evangelista, 2 points. Armienta. Ambrosio, walang sawa. Walang sawa. Magbantay ka, Ambrosio. 57 seconds remaining time. 14 seconds shot lang. 10 seconds shot lang.
Ay! Basket! Basket pa 37 seconds, remaining time. 37 seconds. Mga bata, nakakaimaman ka. Ilapio Sandres. Wala pa din, pati na yun kay Ilapio, wala pa yung putos. Ilapio again. Wala pa din. 15 seconds, remaining time. Agawan mo, Maki. 10 seconds, remaining time. Ayan, ang Brosyo, ilayang mo yan. Ang Brosyo! End of the game! Ang score, 118, 57.